kama salamini. Raia sisamini madini wala milioni, kulikoni amani. Dala tano siku moja tusumbue miaka 10. Wametona watoto wa kudanganya na pipi, wananchi tuwe makini. Wanatupembeleza tukiwa kwenye kampeni, lakini hatusamini tukiwa madarakani. Nafanya miaka na miaka tuwapambe machoni, tunaona kwenye TV na kuwasikia kuma redioni. Mbunge fulani alikwenda Marekani kusani mkataba wa uchumi nchini. Yani ninamsaidia nani? Raia mkeni, stukeni, tokeni ndotoni, sibaki singizini. Usiku umekucha, mamae na mameni, mkono mkononi. Uchaguzi umetimia, fungueni macho. Amjambo mpendwa msikilizaji wa Jotu Sivane, tunakuwa tukaribisha kwenye kipindi kwa Kupendelevu, uwanja wa mabadiliko, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Mungu kwa muda kama na huu, na ni kipindi ambacho nakupatia fursa mpendwa msikilizaji kwa kuweza kusikiliza yale ambayo yanakuwa yakipitikana nchini Kongo ya Kidemokrasia, yale ambayo yanapitikana jimboni Kivu ya Kusini na hata kando kando ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kipindi ambacho nakuwa kizungumzia siasa, ikizungumzia jamii. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu uliweza kufahamu ya kwamba delegation ya C64 ya opposant iliweza kujielekeza nchini Burundi kwa kuweza kuona kiongozi wa Union Africaine ambaye anakuwa ni Evariste Ndayishimiye, kiongozi wa nchi ya Burundi. Waliweza kufika huko na waliweza kuzungumza mengi. Utaweza kufata hotuba ambao waliweza kufanya mapoint de presse wa opposant walifanya mjini Kinshasa kuhusu mambo ambao waliweza kuzungumzia huko Kinshasa, pamoja na wanamemba wa shirika za raia na wafanyasiasa ambao tunakuwa ndani ya studio. Tutafahamu eske hiyo itaweza kuwa itasaidia nchi iweze kudekole na mambo yanakuwa kiweza kufanyika, kama vile wapoza wanakuwa wakiomba kusiweze kubadilishwa kwa katiba ya nchi na wanaomba aweze kuondoshwa madarakani kiongozi Felix Tshisekedi. Na marche inakuwa prévu le 22 juillet, marche inakuwa prévu pa opposant, wanasema marche itafanyika kabisa. Hiyo itakuwa ni mambo tutazungumzia kwenye kipindi uwanja wa mabadiliko. Niite Judith Sifa na kuwa mbele ya utangazaji Patrice Marigane pamoja na Shukuru Muderwa wanakuwa wakitusaidia ili sauti na image zetu ziweze kufika vizuri nyumbani. Na kwa siku ya leo sitakuwa peke yangu ndani ya studio, tayari nakuwa na walikwa ambao kwa pamoja tutaweza kuchangia mada ya siku ya leo. Nakuwa naye Patient Muigirwa, Prof Patient Muigirwa, anakuwa mwanamemba wa Caucus des communicateurs républicains hapa jimboni Kivu ya Kusini. Patient, tunasema amjambo na karibuni ndani ya studio hii. Amjambo Madame Judith, nashukuru kwa aliko ambayo unatupatia tena sisi wanamemba wa Corep. Bon, personnellement mimi nashukuru sana kukutana. C'est la première fois mimi nakutana, mimi nasikia tu sauti yako kwa radio. Mimi nafika kama mwingine ma emission mesi ya kutana na wewe. Asante sana, cette fois-ci tunakuwa pamoja. Je crois tutaweza kuzungumzia kabisa mada kwa wingi ambayo tunapanga kwa siku ya leo. Ndio, asante. Na gisi mimi niko mwalimu, kwa napenda kusalimia wenzetu walimu biko mu vacances pour le moment, na ba éducateur bote venye balijiimpliquer mu formation ya baeleve. Unajua kama yenye kwa la leo a partir ya jana, je pense juzi kuko ma resultats ziko zinatoka. En tout cas mimi na féliciter wazazi ambao walijiimpliquer mu education ya watoto yao. Bon, en dépit ya ma difficulté, vita ilikuwa kuko crise, hakuna franka, lakini wazazi walijitahidi. Mais également mimi na féliciter aussi à baeleve benye balishaweza ma resultats ya kuwa exhaustif, mais wale ambao walisha décrocher diplôme yao mina wa féliciter sana. En tout cas nasalimia wa collègue yangu ya kula Trinité iliko bana nisikia kwa katika maana hii. Merci. Asante sana ndugu Patient. Tunakuwa naye Emmanuel Bengea, anakuwa wa collectif wa organisation za shirika la raia hapa jimboni Kivu ya Kusini. Na kusalimu na anasema karibuni ndani ya studio na kipindi uwanja wa mabadiliko. Amjambo Madame Sifa, amjambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Sven, tunawasalimu. Tunasalimia pia wa acteur wote wa shirika la raia mnamo jimbo letu la Kivu ya Kusini, na tunashukuru pia kwa kutuhusisha kwa hii kipindi ya uwanjani
na mabadiliko, uwanja wa mabadiliko. Ndio. Donc tunashukuru sana kwa kuwa hapa leo. Je crois que tutazungumzia mengi kabisa parce que tuliweza kuona aussi déclaration ya collectif ya maorganisation ya civile ambayo nalomba hao waweze kuhusishwa nao ma organisation fulani za kuweza kulomba amani parce que hawezi fanya kitu na mtu na mwenye kitu haiko. Ndio mliweza kuomba nyinyi kama vile shirika la raia. Ndio tuliweza kutia hadharani declaration yetu ama kibarua yenye inaonyesha namna gani sisi tunataka vitu viende na fanyika ndani ya nchi yetu, na kwa hiyo tuliona kama ni muhimu wa victime ama watu ambao wanaguswa na hii vita ama hii conflict waweze kuhusishwa, na ndio kwa maana tuliweza kufanya hiyo, na tukasema ya kwamba si vizuri watu waanze kusema amani ama watafute amani ndani ya nchi yetu ya Kongo na kwa upekee kwetu West bila kuhusisha watu ambao wanakumbwa na shida yenyewe. Na ndio kwa maana tulisimina wazo tutazungumzia. Oui, Emmanuel tungali tutazungumzia à large kuhusu hiyo declaration ambao mliweza kutenir, je crois ilikuwa ni vendredi ndio mliweza kutenir hiyo na mliweza kutosha kibarua ya kwenye tutaweza kabisa kuzungumzia kwa wingi. Kama unapenda kuparticiper na shie kwenye kipindi Uwanja wa Mabadiliko ni kupitia 09 92 93 82 16 09 92 93 82 16 84 30 35 225 84 30 35 225 narudilia 09 92 93 82 16 09 92 93 96 84 30 35 225. Unaweza participer en direct kwenye kipindi ou bien kwenye page Facebook ya Radio Sven ni www.svenmedia.info www.svenmedia.info. Unaweza kutuma ujumbe wa kwako na tutasoma kwenye page Facebook aussi kwenye page YouTube ya Radio Sven. Tunaweza kusoma ujumbe commentaire ya kwako ambao unaweza kutuma na tutaweza kukurecevoir. Mais aussi le numéro minatuma iko sur WhatsApp, le numéro orange iko sur WhatsApp, ile 84 30 35 225 inakuwa ku WhatsApp. Na kama vile nimeweza kukwambia mpenda msikilizaji, tunashukuru kwanza na kufelicite balaureat wote wale ambao walifanya tena FEP, tena SORS, examen de table wote waliweza kufaulu, tunaambia felicitation kwao, na kama wameweza kushindwa jipe tu moyo, courage. Kama alikwambia pas d'info haiyakuwa njoo kabisa mwisho wa mwisho kabisa, lakini uweze kujitahidi na utaweza kufaulu mwezi ujao. Tunashukuru kwa école zimoya kabisa waliweza kumaximize, wengine walipata ma 50%. Tunasema félicitations kwa prefet yote parce que pamoja na professeur balijidone ili watoto waweze kufanya yale ambayo wazazi waliweza kuona. Normalement tunakuwa tukifelicite prefet wa Collège Adora, tunasema félicitations kwa patient. Prefet wa Nova Stella Albert Jomba, félicitations nao kwa watoto ambao waliweza kufaulu kwenye mitihani ya serikali ambayo ilifanyika, na prefet wengine ambao hatusite bila kusababu sir prefet wa masomo ambao waliweza kusomea hako lycée Wima. Tunafelicite bakadete yetu yote ya ancienne ya lycée Wima, tunabafelicite kwa ile ambao mliweza kufanya kwa kudecrocher madiplome za kwenyu. Na vile nimeweza kuambia tutasema juu ya delegation ya opposant C64 ambao waliweza kujirendre mjini Burundi wa pamoja kutanana na president wa Union Africaine ambaye anakuwa ni Evariste Ndayishimiye. Waliweza kutanana nao na tuliweza kufata point de presse ambao ilikuwa teni na opposant. Synthèse kidogo kabisa tutaweza kufata yale ambayo waliweza kuzungumzia, mais ile C64 iliweza kujiopose catégoriquement kwa initiative ya dialogue. Wanasema tant que président congolais hata renoncer publiquement ku projet ya changement ya constitution, coalition exigée par ailleurs libération ya prisonniers politiques yote na poursuite judiciaire ku mabale poursuite judiciaire à caractère politique. Ndio hiyo inakuwa kiomba C64 nasema iko pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif, mais dialogue crédible inasupposé que ma acte préalable ya fa. Na mliweza kufata Dr. Denis Mukwege, mambo aliweza kuzungumzia kuhusu
hiyo tu kwa kusema yeye anasema hakuna kudialogue na wale ambao wanakuwa wakimwanga damu ya Wakongomani. Mukwege anasema il faut d'abord kuganye vita et puis ndio dialogue iweze kufanyika, na kuacha kwa dakika 5 hivi kuweza kufata integralite, kufata point de presse ya baopoza ambao ilikuwa teni mjini Kinshasa, inakuwa kisoma na Jean-Marc Kabonde. Merci à la technique. De la C64 relatif à la rencontre du présidium de la C64 avec son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution engagé par M. Félix Tshisekedi alors que le pays est en guerre et qu'une partie du territoire est occupée. Cette initiative ouvre un dangereux front politique au moment où la nation devrait être unie pour défendre son intégrité territoriale. 4. La C64 demeure pleinement disponible pour un dialogue véritable, sincère et inclusif. Mais un dialogue crédible suppose des actes préalables de bonne foi. Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d'engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi
n'aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de changement de constitution qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. La décrispation politique exige également la libération des prisonniers politiques, la fin des poursuites judiciaires à caractère politique, le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la... le respect des libertés publiques et le rétablissement de l'état de droit. On ne construit pas un dialogue sous la répression, ni dans la violation permanente de la Constitution. Le président Évariste Ndayishimiye a pris acte de cette position et a indiqué à la délégation de la C64 qu'il transmettrait fidèlement à M. Félix Tshisekedi dans le cadre de ses efforts de médiation. 5. Que personne ne se méprenne. En acceptant cette invitation, la C64 n'a ni négocié ses convictions, ni marchandé son combat. Notre lutte est menée pour sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de notre nation. Nous dialoguons avec tous ceux qui recherchent sincèrement la paix, mais nous ne transigerons jamais sur la Constitution, l'état de droit et la souveraineté du peuple congolais. 6. Dans l'attente de toute nouvelle évolution, nous appelons le peuple congolais à demeurer uni, vigilant et pleinement mobilisé. Après le succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à l'alternance démocratique. Elle exigera enfin la démission de M. Félix Tshisekedi parce qu'il a trahi son serment constitutionnel. La C64 réaffirme enfin sa disponibilité à contribuer sous l'égide de l'Union africaine et de toute médiation crédible à une solution globale permettant de restaurer durablement la paix, l'unité nationale et l'ordre constitutionnel. La souveraineté appartient exclusivement au peuple congolais. Aucune intimidation, aucune répression et aucune manipulation ne pourront arrêter un peuple déterminé à reprendre en main son destin. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le combat continue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la démocratie, de la paix et de unasikia kwamba la wao dignité du wanakuwa peuple. kiza kuomba Felix Tshisekedi aweze kudemissione. Wanaomba aussi kukuwe respect ya constitution, donc constitution isiweze kubadilisha. Na hasa na shirika la raia, Emmanuel Bengea, unaweza kufuata mambo ambayo yanasemeka kwenye kikao na wapasha habari ya wapoza waliendesha mjini Kinshasa. Unaoza kwa sasa yale ambayo nakuwa kizungumzia inaweza kuwa ni mfunguo inaenda kusaidia kwa kuleta amani kwa sasa mashariki mwa DRC. Asante sana, tunamaliza kusikia C64 ama opposition ya mwinchi yetu. Ya kwanza kushiriki ku reunion ambayo iliweza kufanyika na president wa mwenye anasimamia Union Africaine kwa sasa, president Burundi. Kufika kule ilikuwa sinya mzuri, sababu tunawaza kama leo wananchi wengi wanataka kuona amani irudie ndani ya nchi yetu. Na sisi wakati tulisikia wameenda maeneo huko,
tulikuwa na ngojea bitu ya mingi sana, lakini yawezekana mkurudi yabo kule, labda maneno ambayo lisemeka kule haikuweza kuwafurahisha, sababu mkurudia yabo hatukusikia kitu ya maana sana waliongelea kuhusu amani. Unakutana kama mumasemi yote inabakia uturu ya constitution ya katiba ya nchi. Sasa sisi tunajiswali na ya kujua kwamba President Burundi aliita wa opoza kusudi waache rais wa sasa abadilishe katiba ya nchi, ama alibaita kusudi tuongee namna gani amani itarudia ndani ya nchi yetu. Watu walijiswali maswali mbalimbali. Na sisi tuko hao watu ambao walijiswali, sababu wakati tulisikia kontra ndi yao tukasikia kama ni inaleta ingine kakitu kikago forme ya kakitu kagiza, sababu unasikia banasema au watafanya mbinu zote kusudi rais wa sasa asiguse kukatiba, na sisi tuko watu wako na waza vile. Ya pili unasikia banasema au watamuomba aweze kudemissione ama aache kazi sababu ameshindwa. Ni mambo ya mzuri lakini opposition mwinchi yetu inaonekana sawa vile nao hawana ile force ya kuingia mu vitu sawa vile inahitajika. Sababu sisi ambao tunaonekana huko ngambo ya este ya nchi, yawezekana tuko na yetu realite yetu nchi ambao tunaanza kuishi ndani. Paske batu bote hawako naona sawa sawa sisi tuko naona. Leo nakutana mungambo ya huko west, watu bia bina interesse ni changement ya constitution njo deba. Sisi huko kueste, plus particulièrement ku nord na ku sud Kivu, mahitaji zetu ni kwamba namna gani vita itakomeshwa. Batu bebiko kuweste bana sema tu koze kubadilishwa katiba, y compris même les députés, les élus ambao batu ya este balichagula, ils sont intéressés par le changement de la constitution. Non, hao wa eli eske tungaliki na wa eli. So unajua kama eli di peuple ama mchaguliwa wa raia ni yule mtu ambaye anaweza kuwa kweli iko Kinshasa miana rudi yake limulimu na bako na bado. Leo tunatafuta kueneza miaka 2 hatuko nao. Kwa kweli tuko na waelime ni waweli ambao hawaturepresente tena mkitu. Sababu tuna miaka 2 natafuta kufika, tuko mvita. Est-ce que unashaka kusikia hata message moya eli? Ama mule mu assemblée inaweza kuwa possible baweze kurudia vie situation yenye iko pour le moment? Non, hapa M23, FC23 nasema kama elimu moja akifika hapa hata mfanya kitu. Wangapi walishaoze kurisikia waseme tufike pale tuangalie. Hiyo ni bujanja ambao waliingia ndani sababu abaogope que une fois banafika à Sud Kivu les gens qui seront à Kinshasa bataba confondre comme des complices de M23 ndugu. Kuko ile ingine habari ya vile na njoo tuko na hukumu hapa kwetu. Sababu unaona kama Kinshasa balijifunza siasa ya kuwakize wengine, na ukishakuwa mzaliwa wa huko kwetu hata huko hapa huko kule Kinshasa, mawazo ya wandugu ambao wanaishi Kinshasa na mzingine majimbo mbalimbali sawa vile kule Makasai, wanajua kama mwana plutôt mtoto wa hapa wa Sud Kivu wa Nord Kivu ni mtu ambaye anaweza kuwa karibu na FC23, na hiyo iko naleta oga sana. Na ndio kwa maana tulisema ya kwamba tungelikuwa tuko na wachaguliwa wa kweli wa jina kama hiyo mambo ilishaka kuisha. Hatujasikia hata mmoja wao kuhukumu hao watu ambao wanaleta zilo madivision, hizo malangaji za kusema hawa njoo adui, hawa njoo wa M23, ile yote naleta division ndani ya nchi yetu. Na ndio kwa maana tunasema tungelikuwa tuko na wachaguliwa wa kweli kama hiyo debate ilishaka kuisha. Leo hii tuko nasema hapa kuko wa ndugu zetu ambao meme huko ma province ya Lualaba tulisikia kuko kijana mmoja wa Sud Kivu baliweza kulunguza kule. Banamuua na kufa na bengine wanaendelea kufungiwa. Hiyo yote sababu wamemkuta iko nasema Kiswahili na kuzani ya kwamba anapaswa kuona natoka mu province ambayo iko gere na FC23 maana nani FC23. Unakutana kama hii shida iko mingi. Na sababu tuko nasema juu ya opoza na ndio kwa maana tuko na condamner opposition mwinje tunabwa watusaidie parce que bangelipashwa kuwa kumsimamo moja, bajue banatafuta nini. Sasa hii kuko des questions banapashwa kujua ya wapi ya urgence, s'il faut kuparler ma priorité ni nini. Est-ce que ni kukomesha vita tuende mu manjia za kusema vita iishe, ama tuende mu manjia za kusema katiba basibadilishe?
Unaona kama kuko deja kazi mbili. Aone aussi kama les opposants biko mvoya mzuri kuweza kusema kusibadilisha katiba, peut-être ils ont pensé parce que il y a la guerre à l'est du pays, banona kama si une fois katiba na badirishwa les provinces concernées habata assister kuyo ma référendum na loi ya changement ya constitution. Peut-être il peut avoir raison kwa kusema kwamba priorité kuni kuacha kwanza kustope katiba sibadilishwe. Ndio sisi hatukatale parce que na sisi sawa vile shirika la raia hatukubali babadilishe katiba yetu, parce que tulisema ni vigumu useme utabadilisha katiba wakati kipande ya nchi iko kipe na ingine kipande moyo iko mvita, ingine iko kama mwile état de siège. C'est impossible juu katiba ndio inakatalia isibadilishwe wakati tuko na vita, wakati kuko jimbo mbalimbali ambazo ziko mu état de siège. Donc kazi ya opposition kunafanya tuseme kama ni mbaya, mais sisi tunataka tuwasikie wanatia pression ku pouvoir en place, tuende ku dialogue, parce que mu dialogue ndio tutasema kama katiba inapaswa kubadilishiwa. Mdialogue ndio tunapaswa kusema kama AFC 23 waache sasa vita pamoja na FRDC waanze kuikala nafasi moja, tuseme tutazungumzia nini. Sisi tunataka tuone opposition ambayo itaanza kurevendike hiyo dialogue ya wananchi waweze kuikala nafasi moja, sababu tukienda tu pression ya kusema basi badilishe katiba itakuwa sawa vile katiba ndio tu wanaona priority me haone kwenye watu wako nakufa. Ndio kama tunapenda tuone opposition iende munje yenye tuko naona tuko ndani sawa vile shirika la raia ma confession religieuse za kusema kwa kukatala basi gabule katiba ametuseme tunakatala metwende kwanza ku dialogue ndio priority. Emmanuel ndio watasema hiyo mambo yote mbili. Emmanuel, donc on peut considérer kama hiyo sortie ya opposant au niveau ya Burundi ni raté. Kwenda ya ba opposant Burundi iko compris des confessions religieuses. Iko voyage raté jua nini? Iko voyage raté parce que kule kwa balienda habakuzungumzia kupitia amani ndani ya nchi yetu. Yawezekana walifika maeneo za huko na wakawahitaji waweze kuacha vya kuandamana katika mji wa Kinshasa. Na kwa hiyo ndio kwa maana walisema wanarudia ku position yao na wataendelea kurevendike jusqu'à ce que wanasema Tshisekedi sasa watamuomba aweze kudemissioner. Tunasikia kama si huku tuko mwetu realite na hapo bebako ngambo za Kinshasa bako mwingine realite. Ndio kwa maana tulikuwa napenda tukue mu realite ya umoja wa nchi. Kama amani nakuwa labda tutaongea sasa kama tubadilishe katiba ama je. Kama amani nakuwa watasikia masauti za wananchi wa huko ngambo ya Est. Me kwa sasa sisi tunataka vita ikomeshwe, wengine wanatutia mwingine deba ile ya kushanje katiba ya nchi pour distraire uniquement les gens. Na ndio kwa maana tuko nasema ya kwamba itawezekana pouvoir ya leo kupitia president wa nchi na AFC 23 yawezekana kuko kati ya hizo parti mbili kuko mwenyiko napenda tuendelee mwai hali yetu tuko ndani. Parce que wakati rais mzima anasema tushanje katiba ya nchi mehawaze ngisi ya kumaliza vita. Hausi kama anapenda aendelee kubakia ku pouvoir na pia anakontribue kusudi AFC 23 na endelee kubakia kwenye iko, na hiyo yote shita tulifanya analyze tukaona kama deja ni njia yenye inataka sasa nchi yetu iweze kugabuliwa mara pili. Na kama sisi tuko nasema hatuko ndani ya hiyo maneno, tunataka tuweze kukaa na kuongelea amani, c'est parce que tunaona kama hatuende mwa hiyo njia ya kuongea, nchi iko naenda kukufa, iko naenda kubadilishwa, plutôt inaenda kugabulikana. Na ndio kwa maana tunasema opposition batusaidie baende mu objectif moja. Parce que tunaona sangisi leo. Tunamaliza kusikia ama tulisikia nani Denis Mukwege. Si ni mtoto hapa kwetu Kwest. Me unasikia mu discours zake vita iko plutôt Kinshasa iweze kupiga vita, donc ishinde vita, ikishashinda vita ndio tunasema mambo ya dialogue. Me sasa wewe na mimi tunaishi hapa kwetu Kwest. Unaona wakati AFC 23 balikuwa kule Bunagana. Banasemaka piga AFC 23. Banapiga AFC 23. AFC 23 na joge de Bunagana ambako pale kwa bako nasema leo ku point 0. Me asema tutapiga vita. Sasa unasikia mtu mwana anasema FRDC ipike kwanza vita. Kisha ikishapiga vita ndio tuongee maneno
ya dialogue. Unaona kama vraiment tuko na mawazo zimoja. Donc kwa côté yako le prix Nobel haingi kwa le moment ya kusema que il fallait d'abord gagner la guerre et puis faire dialogue. Pour quoi que hiyo mambo est-ce que ni ya muhimu sasa kwako il ne fallait pas le dire. Kwa kuisema ni haki yake kusema vile, hatutakatana ni position kusema vile. Mais lakini sawa sisi ambao tunaguswa na vita na ngisi tunaona armée FARDC sinjo armée congolaise ngisi tunaona iko na cheza depuis Bunagana mpaka leo. Hatuone kama leo tuko na armée yenapaswa kupiga F23 mbele turudie kunani ku dialogue. Tungeopenda tuone prix Nobel de la paix, njo jina yake nasema prix Nobel de la paix. Tungeona mtu mwenye atafanya accompagnement, afanye pression kusudi dialogue tuko na lombo kusidi Kivu, kunoru Kivu na zingine fasi ifanyike haraka iwezekanavyo. Kusema tena FARDC piga kwanza adui mpaka mwisho kisha turudie tufanye dialogue. Maake en d'autres termes il soutient que tuendelee kufariki hapa. Or sisi hatuone kama tuko na armée iko nguvu leo yenye rais mwenyewe aliweza kuita kama ni armée ya baklochard. Kama unaangalia kwa internet watakwambia Kuloshara ni mtu gani. Donc c'est impossible mimi mwananchi nianze kusoutenir president mwenye alishasema hana armée tena, nimwambie armée yenye hana nayo wapigane nayo. Haone kama leo kwa kukosa hiyo force. Tu as respecté beaucoup FARDC. Donc Emmanuel, est-ce qu'il y a à craindre, les prix Nobel à craindre que, parce que le Congo a participé beaucoup de dialogues, mais par après qu'on a quoi tour et tour, il y a vite, Amani Yakuna, ça fait déjà 30 ans, quoi, il est quoi peut-être la raison pour qu'il a poussé Makwamba, il fallait d'abord gagner cette guerre, et puis maintenant qu'on fasse un dialogue avec des Congolais. Madame, acha nikwambie kama vita hawezi kuimaliza na silaha. Vita yoyote mdunia mzima kwa kujiinforme mzuri, hakuna vita yenye balimaliza na silaha ilileta amani. Vita kwa kuikomesha ni kuikomesha tu na dialogue, mazungumzo. Ndio njia nzuri ya kukomesha vita. Na wote ambao wako na soutenir vita endelee wanajua vile. Sababu na Felix Tshisekedi, le president de la République, na F23 kwa sasa hakuna mmoja wao angali na kubali vita endelee. Wanakosa njoo ule wanaita facilitateur mweiko na kichwa kukaza un médiateur wa nguvu, ule wa nguvu wa comprendre les enjeux. Sinon par exemple nani president Burundi aliita juzi opposant na opposant. Le président Burundi haiko médiateur. L'Union africaine a ses propres médiateurs, mais balisha proposer kusudi baende. Ndio bebako na ujuzi, banajua comment on règle les conflits. Mais quelqu'un qui n'est pas du domaine, il invite bale batu bakuye baonge, atawaambia nini? Atakuwa na maproposition gani? Ndio tuko na waza mambo ya kumaliza vita inalomba normalement batie watu ambao wana maîtriser hiyo banalize ya ba conflit, batu benye banajua namna gani conflit zinapaswa kuishi. Lakini kwa leo tukisema vita, sababu ndani ya vita muvita parti zote mbili zinapotezaka. Ndio kwa maana kama sisi tunaweza sema bafanye mazungumzo, sababu FC23 iko na kufisha watu, FARDC iko na kufisha basodaki, ba population bako na kufisha watu. Sasa mwa hii vita sasa tukiuliza nani mweko na faida? Eske population iko na faida mu vita? Ni Felix ndio iko na faida mu vita? Ni FARDC ni basoda FC23? C'est-à-dire kusudi parti zote mbili zipatane inaloma normalement tukue na bamediateri mzuri. Na ndio kwa maana siku shirika la raia tuliweza kuomba communauté internationale, tukaomba Union Africaine, na tukaomba wale wengine wa mediateri wote waweze kuhusisha maparti zote. Mnamna gani? Labda wako naongea tu na FC23, wanaongea na FARDC au gouvernement congolais. Hao watu wako deja limité na mawazo. Parce que unaona kama tunaenda deja mu 3 za banakutana naka. C'est normal bako balisha choka. Sasa sinalomba sasa kukua ingine sauti ya tatu. Sauti ya tatu ndio sauti ya raia. Ya kubambia nono onana mara one fatigue tuaje sasa hii mambo. Mais batu kila siku mnabaita bale batu wawili, batu balisha choka nabo. Habajua tena baseme nini. Banafika kwa ile table moja, mmoja anasema nataka hivi, mwingine nataka hivi. Na kumwisho hakuna mwana anasema tuende munjia moja. Donc wanatire, banatoka kule leo, kesho banarudia hapa ku Kongo, vita inaendelea. Ndio kwa maana tuliomba hao wa communauté internationale watoke mu hypocrisie, waseme watie pression kwa gouvernement congolais, batie pression kwa FC23 ya kwanza, wasimamishe kwanza vita. Donc ndio kurespecter les cessez-le-feu yabo. Wakisha respecter cessez-le-feu, sasa ndio tutadefinir sasa tutaenda ku dialogue namna gani. Ya pili tuliwaomba waweze kufanya mekanisme ya kufanya
consultation permanente, ile kuzogelea wakaaji, kuwasikiliza, sababu wakaaji wako na yabo wengine maono, kuko ngisi bako naona vita, kuko namna gani bako na waza inaweza kufanyika kusudi vita komeshwe, me hawabahusishi. Tukaomba pia waweze kufanya nguvu yote waweze kuproteger raia, sababu kuna sikia dialogue, tunasema dialogue, il y a des accords déjà signés, il y a des résolutions déjà ya Nations Unies ziko, me hakuna moja kati yazo ambazo zinaheshimilika. Ndio tukasema population ikuwe kwanza proteger, baache kuwaua watu, parce que hawezi sema vite iko kupoe zero kulikuwa ma échange de tir kuko civile mwalikufa. C'est chaque fois qu'il y a de tirs de balles, qu'il y a des bombardements, que nous perdons des civils partout. Sasa hiyo droit de l'homme haiheshimiliki. Droit international ya dunia nzima kupitia haki za kibinadamu haziheshimiliki, na ndio kama tunaanza kuomba hiyo. Osi tukawaza, eske hawa watu ambao wanaendelea kusema vita baki ndani ya nchi yetu, eske wako napata muda wa kujiuliza namna gani wakaaji wa Sud Kivu na wa Nord Kivu wanaendelea kuishi? Sababu tangu tunaanza hivi kwa leo hakuna msaada yoyote. Banki zinafunguliwa, mabalabala zimo zinafunguliwa. Sasa au hawako na swali wa ndugu zetu ambao wanaishi huko Bukavu, huko Goma, huko materitoire za Walungu, Kabare, Kale na nafasi popote vita iko, hawajiswali hawa watu wanaishi namna gani? Sababu kuko wengi leo wako nafariki juu ya njaa, hawana chakula. Wengi wanafariki sababu kulikuwa mzozo ndani ya mwingine au wanapigana. Wengi wanafariki sababu hakuna watu wa kusema wafanye hivyo, tunaitaka dialogue ama mediation kati ya watu. Kila raia mwanataka leo njoo yuko nakamata mpanga na uwa mwenzake, sababu wanajua kama hakuna justice. Wanajua kama mvita mtu akifariki hautauliza nafasi fulani. Leo watu wanaingiliana nyumbani sababu wanajua hakuna mtu ataniuliza kesho. Na ndio kwa maana tunaona hiyo vita ilishakuwa munamna mbalimbali. Iko deja gere iko economique, iko deja iko gere yenye iko lié ku ma crise humanitaire, iko deja gere deja iko lié ku tribalisme, parce que leo nakutana banaita huyu mtu ni 123, huyu banasema ni mzalendo, na ile sasa kuna kuwa mzozo na watu wanapigana. Sasa sisi tunaona kama deza yanatafuta kuene deja iko deja trop na vile ni ya mingi. Sasa kama hawajachoka na kupigana, hawako nalia pia na wandugu zao ambao wanaendelea kufariki, kama wao hawalia wandugu zao, parce que kuna wengi wanaendelea kusutanile vita kwa sababu hakuna ndugu yake mwenye anagusiwa. Hii vita tukisema leo inahama, inatoka Sud Kivu, inatoka Nord Kivu, inaenda kule Kasai, eski wataendelea kweli kusema hivi? Mimi nawaza osi ingelikuwa vema wandugu wakuwe na moyo mwema, ule moyo wa upendo, sababu tunaona kwamba hatuna upendo ndani ya nchi yetu. Kwa leo unasikia vita naleta deja division na kwenye haiko. Muluba haone tena Mswahili kama ni ndugu yake. Mkongo haone tena Mswahili kama ni ndugu yake. Mungara naye ni vile vile. Sasa tungali mwinchi moja, tuko naenda wapi? Hiyo yote ndio tuko nasema ma mécanisme, ce qui s'appelle médiateur. Mutusaidie d'abord tuende dans le vivre ensemble. Parce que hatutaenda usiku dialogue na huku kwetu chini kuma village, muma quartier, watu hawaja comprendre tuko munini. Sababu tutawazi tuko na maliza vita huko juu na tuko na kile nyingine hapa chini. Sikia madam. Donc ndio maana kwa maana tuliomba vita kwanza waweze kuheshimu yote ambao walishaweza kukubaliana parti zote mbili, sababu wakaaji wamechoka, na hiyo kuchoka vita wanapenda sasa wapumzishwe. Kupumzishwa ni kusema kusikue tena mabomu maeneo za huko, tuko nasikia deja mafizi partout huko kwetu. Bakikomesha hiyo tutakuwa na espoir tuko nao. Sasa ni kusikia raia haiko tena force kuhama kwake. Impossible mtu apashi kuwa déplacé mwinchi yake. C'est seulement au Congo ou quelqu'un banakuita uko mkimbizi wa vita mwinchi yako. Ingine fasa iko vile. Ingelikuwa tuko na moyo mzuri, rais wa nchi na F23 wangelipaswa kujua kama ni haki ya mwananchi kukuwa muamani. Ni haki ya kila mkongomani kubaki kwake kwenda na kukimbizwa kila siku na mwili wa marisasi. Ndio kwa maana sisi tunasema le dialogue c'est la seule voie pour mettre fin à cette guerre. La guerre ou plutôt masasi, mwili wa risasi kila siku haiwezi kukomesha vita. Sababu utapoteza huku, utapoteza kule. Kumwisho sasa mtakiafika kueneo mnasema sasa
tuongee na benye bangeliongea balisha kufariki wote. Sasa tutakuwa tumetafuta nini? Merci Emmanuel, ninganda revenir kwako Patient Muzigirwa par rapport na mambo ambayo waliweza kusemeka pamoja na opposant wakati waliweza kutoka nchini Burundi. Correct, sio namna gani mliweza kupokea hiyo message ya ba opposant ambao waliweza kutenir mjini Kinshasa, ilikuwa ni jeudi. Bon, aksanti Madame Sifa kwa kauli ambayo unanipatia tena, lakini mbele nijibie kwa ile swali ambayo unaniswali. Nitafuta nirudilie ku maneno ambaye ndugu Benge alisema juu ya Lualaba. Bon, sina information ziko sur juu ya ule mtu ambaye aliuawa, siyo ilikuwa mu circonstance gani alimuua. Mais niko na ndugu mwiko kule anatumika mu humanitaire. Aliniambia vraiment que tuache ku alimenter ile dossier juu ina risque ku créer une sorte ya tribalisme. Yeye ni mtu wa kwetu na kaniambia ki ana vivre kule bila shida. Bon, en fait siyo sasa problème nyingine iko kule, en tout cas njoo yenyewe nitafuta sema. Alors kuhusu hii mambo tuko tunapitilia huku kwetu Kongo. Bon, c'est depuis Bunagana M23 ngali kule, puisque existence ya kikundi yetu ya Corep tunatafuta eneza miaka 3. Tulikuwa tuna propose kukue dialogue pour que vita iishe. Mais fort malheureusement vita ikakuya ikajogelea na leo hii M23 nakuwa ku point 0. Sijue sasa bitakuwa na population njo iko inalumia. Kukorepe tuko tunaona kama iko tout ça jeu ya théâtre ambayo iko nachezeka entre ba opposants radicaux na gouvernement pour que j'éternise ku pouvoir. Et d'ailleurs kulikuwa ma information zimoya sita cité jina umu que il y a certains opposants benye banakuwa na ma société zabo na biko subventionné na nani na gouvernement. Alors peut-être que bateza penda ile situation i perdurer na ile jeu ya kudistraire batu. Leo hii kitu ya muhimu ya batu biko banatafuta habaiongelee tena. Inakuwa sasa juu ya changement ya constitution, inakuwa juu ya hivi na hii. Banasabu kama est ya Congo, en l'occurrence nord na sud Kivu, biko muvita na batu banakufa, na kitu ya muhimu sana tunapashwa tafuta kwanza ni amani. Antuka bila amani hakuna bienye tuteza fanya. Bon, ni mzuri kuona rais wa Burundi alita wa opposant Burundi, ni mzuri, ni juu ya kuleta amani. Lakini kama unaona gisi ile opposition iko constituée, iko composée, unaona kama ni batu bebiko tu pale juste pour que juu ya maintérêt zabo. Juu mwa ile opposition tout d'abord il y a des opposants qui sont des revanchards. Biko pale tu juu ya kujilipishia kisasi. À un certain moment quand wanapata pouvoir bajilipishia kisasi. Il y a des opposants biko mule ndani biko ba frustré, kuko ba moya banawaza kama habakupata droit ku kitu fulani, njo bakajiretrouver ngambo ya opposition. Na bingine biko non servi, balijiretrouver habaku ba servir. Donc on peut dire que la population a hésité d'attendre mingi kuba opposant pour le moment. En tout cas pour le moment kufatana na gisi niko na analyse tuko tunafanya ku structure yetu ya Corep, tuko tunaona kama hii opposition haitatumene ku kitu juu benye biko banaongelea sana, biko banaongelea njo changement ya constitution na shiku Corep depuis hii dossier, hii débat autour ya changement ya constitution, révision ya constitution, tulishaka jiprononcer plusieurs fois. Tukasema kama constitution haiwezi badirishiwa. Kitu ya muhimu kwanza yenye tunapaswa tafuta ni amani. Wakongomani waingie autour d'une table, kukue dialogue,
tupate ma solution kwa problème. Ndugu patient corrupt na soutenir kusikue changement ya constitution, les opposants aussi bana monongea même langage. Pourquoi ne pas se rallier ku côté ya opposants na kuamboite pas vu que bana kwa kabisa bikombele na kusema kwamba katiba ya nchi isiweze kubadilishwa? Pourquoi corrupt haijarallier? Bon, atuseme kama hatuko ngambo ya opposants. Nani constitution itaweza badirishiwa mais haiko mwa contexte. Il a fallu à ce que kukwe kwanza dialogue opposant ça qui se balisema kukwe organisation ya dialogue inclusif. Donc ma partie zote je retrouver autour d'une table tupate amani tujirassurer que inchi iko déjà unifié, hakuna tena guerre à l'est. Maintenant on peut penser au changement de la constitution, mais abazi angukia ku changement de la constitution alors que une partie ya inchi iko occupé, iko movita, haiwezi wezekana. Je pense que il est façon njo inapashwa kuwa kwanza, il faut d'abord kuna kuwa ile dialogue yenye ita regrouper batu yote autour d'une table pour que kwanza tupate amani, au lieu de penser d'abord ku changement ya constitution. D'un côté opposant biko na raison, puisque hatuwezi renverser pyramide. Tunapashwa njo anzia ku base ya problème. Tutafute kwanza ma solution au problème qui nous oppose. Tuingie autour d'une table, les gouvernements iko pale, les opposants radicaux biko pale, les opposants républicains biko pale, les églises et la société civile. Njo autour de cette table là njo bateza fixer ma modalité ya changement ya constitution. Mais kusema assez au rapport de force to changer constitution, c'est une façon ya ku frustrer batu bamoya. Donc nous devons d'abord dialoguer pour chercher des vraies solutions au problème. Alakini mon déclaration ya ba opposant, c'est vrai balisema bitu bimoya na kuko bienyi iko sa habita pita. Par exemple, ça wanasema aseme il faut président de la République a démissionné. Monsieur a démissionné dans quel contexte? Na qui démissionné? Bitakuwa qui va le remplacer? Mais je pense que il est débat débat et qui va le remplacer? Il y a des textes parce que le président a démissionné, le président peut mourir, mais kuna kwa texte dans le cas où n'est pas là, il y a la personne qui est prévue par la loi. Il njo tunaona kama opposant, ce qui les intéresse c'est le pouvoir. Biko bana viser ile kiti yenye Félix iko hako atoke, mais habatafute amani. Amani njo d'abord tunatafuta ikuwe. Il faut tukue na amani. Este ya inchi ikuwe réunifié. Ça qui sindugu alisema, nous sommes dans un pays à laquelle nous sommes batu biko ba réfugiés, biko ba déplacés dans leur propre pays. Haiwezi wezekana. Il faut batu yote banarudia ku mashamba zabo, ba anze tumika comme il se doit, na bitu biende comme il se doit. Nilitafuta ongelea juu ya declaration ya Denis Mukwege ambaye tunamfurahia sana kwa kazi yenye anafanya, lakini ile proposition yake ya kusema kama il faut kwanza vita ishe, je pense que ni kuturudisha nyuma. Peut-être tutaweza fanya même 20 ans pour que parti yeko déjà occupé na rébellion iko tena conquise na gouvernement. Donc quoi kama corrupt c'est qu'a dit le prix Nobel, mnaona kama c'était pas le moment ya kuweza kuisema vu situation ambayo inakuwa ikipitikana pour le moment mu STRDC. En tout cas c'est pas le moment. En tout cas c'était pas le moment, mais kitu ya lazima sana en tout cas ni kutafuta kwanza amani. C'est le dialogue. Juu vita kama unasoma historia hakuna fasi inchi yenye nani masasi wala vita ilimaliza vita. Kitu yenye inamalizaka vita c'est le dialogue. Na tuko tunabifata leo conflit yenye kwa entre les États-Unis et l'Iran,
biko muvua ya dialogue maintenant pour que bamalize. Il y a trois façons ya kuweza kumaliza kama vita iko, soit iwe guerre, soit par la diplomatie, soit par le dialogue, par le dialogue. Mais avec la diplomatie, vous avez vu, il y a maintenant kuna quoi, accord de Doha, accord de Washington, accord Suisse et consort, il était amani. Est-ce que d'une part le prix Nobel a dit qu'on a chéri kwa kusema que maintenant que c'est la guerre pour terminer et puis passons au dialogue qui est inclusif. Bon, est-ce qu'on a ile assurance que tulishakuwa na armée kabisa iko solide pour que ikuwe capable kuganye vita ifukuze barebele ya AFC M23? Donc il faut chasser un mouvement révolutionnaire AFC M23. Bon, en d'autres termes, ndio kisi anasema faut kumaliza vita par la guerre, par les armes. Cela signifie que il faut armée yetu ya Congo ikuwe nguvu pour que ibute ba AFC M23 dehors. Mais est-ce que tuko déjà na ile armée iko aguerri pour que ifikilie kwa ile lengo? C'est vrai que tuko déçu shibote na hii ma processus tuko tunapitilia, mais en tout cas yenyi itaweza tutosha mwa hii vita tuko amo ni kuacha hypocrisie. Kuacha hypocrisie, ma partie zote baacha hypocrisie, ba ikale ku table ya négociation tupate amani. Et est-ce que kwa ngambo yako waze kama table de négociation, il y a tant de dialogue en Bochapitikana mu Congo, il y a San City, il y a beaucoup que il y a pitikana déjà en République démocratique du Congo. D'ailleurs ma dialogue il pitikana après 2-3 ans encore kuna kwa guerre. Hier on est comme peut-être le prix Nobel allait craindre il kuskwe répétition ya même ma dialogue senye nafanyika kandugu. Bon, atupashe désespéré, c'est vrai processus zisha kwa za mingi, mais en tout cas tuwezi désespéré. Ni kuendelea tu mwa ile hali ya kutafuta amani. C'est vrai tulisha pitia ma processus za mingi, Doha, Luanda, tukaenda Qatar, tukaenda Suisse, hakuna solution. Mais hata kama hatupate solution, il faut tuendelee kutafuta amani. Hatuwezi desespera, hatuwezi shusha mikono ase non, c'est tout, inaishia pale et c'est la fin du monde hapana. Donc il faut tunaendelea tu kutafuta amani. Merci ndugu patient, tunarudia kwa Emmanuel Bengeya, mais unataka kuintervenir ni ku 09 92 93 82 16 09 92 93 82 16 84 30 35 225 84 30 35 225. Bonjour journalistes, voilà les opposants que nous avons besoin en République démocratique du Congo, à l'occurrence du professeur docteur Denis Mukwege, pas comme les autres, les marionnettes de force venant d'ailleurs. Mukwege, c'est un vrai patriote. Ornella, depuis la beauté, signe ce message. Wengine nasema jambo ni bisimo pakadutu, wapinzani hawatafuti faida ya wakongomani. Haiwezekane mtu mwenye alimwanga damu aachilie bila sheria. Upinzani na anasa upinzani wa kama 5 na 23 hawapendi nchi yetu. Wapinzani 5 na 23 hawapendi nchi yetu. Bisimo ndio anasa hiyo message. Emmanuel, swali ambayo nakuwa nayo, les opposants wanaomba Felix aweze kuondoshwa madarakani. Pour le moment kunakuwa guerre ya kuomba katiba isibadilishwe. Est-ce que opposants aombe de trop kwa kuweza kusema Felix aondoke? Hii haikuwa deja inakuwa sa vile ni swali kuomba Felix aondoke au moment que hayakuwa fin mandat. D'ici 2028, il y a fin mandat, mais les opposants bana précipité de part ya Félix Tshisekedi wanaomba hiyo mambo. Est-ce qu'il y a kuomba mingi par rapport na situation ya sasa? Aksanti ya kwanza hiyo C64 yenye opposition créé, c'est l'article 64 d'ailleurs na njo yenye F23 likamata njo donc njo le but ya création ya nani ya F23 parce que ile article ndio inasema kama mtu yote akipenda kukamata pouvoir mu mikono yake tout il s'accapare sans que nous connaisse vivre bien matribalisme, mauvaise gouvernance. Donc ile saba na article 64 ndio inasema kama ndio inapatia watu pouvoir ya kumtosha kukiti. Mais kwa kumtosha kukiti
et c'est par les voies non violentes. Cependant, baopoza kusema banalomba sasa raisi aweze kutoka, ndio ni maonyo abo, c'est leur position, hatuwezi kudiscuter autour de ça, mais bako naomba bitu vya mingi kulimoya. Pourtant mtu anafanyaka ni processus. Pako kwanza muaksio ya kusema ke Tshisekedi aweze kusema officiellement kama anaretire hiyo sheria yenye balisema ya kubadilisha katiba ya nchi. C'est déjà une action yenye iko noble. Maintenant, uko nafanya ile kisho nalomba huyu mweniko nalomba retire hii sheria ya kubadilisha katiba na muomba sasa atoke aende. Donc, ile ni ya kuonyesha tu kama kuko kale kama contradiction, mais c'est aussi une force, parce que ile force ile message za visa kulomba mtu atoke, rais atoke kama ameshindwa, iko ndio mkatiba yetu ya nchi. Parce que normalement maniere yenye nchi iko na kuwa gere ni kila mkongomani ndio angelitaka sasa kama amechoka atoke aache mwingine aingie. Parce que ile katiba najua nasema kama rais anasikia anachoka, kama ana démissionner, kuko mtu wa kuingia mjini yake. Et c'est raison pour laquelle il est encore fin mandat na haya oneshe les bonnes volontés ya kuweza kudémissionner. Pourquoi le faire pression? Oui, la pression, on fait une pression kwa rais wa nchi fulani wakati kuko uongozi mubaya. Batu wanafanyaka pression. Tuseme mfano wananchi ambao wanatumika kazi ya serikali. Hatungekuwa mvita par exemple kwetu Sud Kivu. Wananchi kama unatumikisha wananchi hawapokee pesa zao. Pesa za nchi zinaenda jamaa moja. Sasa tunasema hii tuko na ile leo ya injustice sociale. Mtu mmoja iko na salaire 12. Wakati mtu mmoja iko deja na 20 anatumikia serikali ya Kongo hajapokea hata mwezi moja. Mekuko mtu yeye iko amo watu 12. Iko mservice 12 na anapokea kila mwezi 20 fois. Ile haiko tena nchi moja. Voilà les éléments zinaweza acha watu wanasema huyu bwana tunaona kweli kabisa nchi inakuwa ka famille restreinte kaki. Huyu mtu ameshindwa tunaomba atoke. Na ndio kwa maana unaona ba FC23 baliweza kushika silaha bakasema yenye haiko silaha tayari mtu anakimbia. Hatuko tena pale. Yenye tuko nasema kwa sasa. Sisi kama tuko na soutenir watu waweze kukaa fasi moja na kuongelea hii maneno ni sababu wakaaji wamechoka. Na ingine kama vita hizi tena kuongelewa kwa sasa ni sababu kusha kwa zingine ma resolution za Nations Unies sur la guerre iko sai Mkongo. Meme ingelikuwa Nations Unies iko na suivi ya vitu. Mtu wa kwanza mu parti mbili dizo tuseme balisema respecter le cessez-le-feu. Kisha FRDC inapiga ile saa bana ba sanctionner. Banasema cessez-le-feu M23 napiga tena masasi ile saa bana ba sanctionner. Donc ça y tuko les deux parties ziko mu sanction et des sanctions. C'est-à-dire les Congolais vont faire confiance avec les Nations Unies, avec l'Union Européenne, vu qu'il y a des accords qui doivent tenir pour les côtés, même à Washington, mais non respectés. C'est là où watu wa moja na wakongomani wako naona kama hii vita haiko créé hapa kwetu Kongo. Ni vita yenye iko ayer. Donc les faits ziko nafanyika hapa, mais bako nacheza vita bako ayer. Et c'est pourquoi kama kuna kutana sisi tunasema ni vizuri watu wakutanane baikale. Ni kusudi tujue ule tirer de ficelle mwanajikashe. Ule mwaiko naonekana sasa vile tuletea amani. Na njoo iko naleta vita ni nani? Mais hatuwezi kumgundua wakati mie niko kwangu Bukavu, wewe uko kwako Kinshasa, mwingine kwa kwake Kisangani, kile mtu yuko nasemea kwake na tunazani tutamaliza vita tulete amani, hapana. Ndio kwa maana sisi kwa sasa hatuwezi kusikia vizuri mtu mwatasema kama watu waendelee kupigana. C'est vrai, kupigana ndio nao ni njia ya kuogopeshana. Mais kama tuko napigana bawili, nikishaona kama unanishinda nguvu, si mimi na negotiate. Si ile njoo wanaita bonne volonté kusema watu waongee. Mais uko nanipiga na nisha sentir kama sina nguvu ya kukuweza na watu wanaendelea kuniambia piga tu. Iko sawa vile ni responsibility tunaweza kusema ensi ya mzazi. Wewe mzazi uko naenda kuvita, wewe na watoto wako na bibi yako. Kila kuenda kuvita mtoto mmoja anaanguka. Kila kurudia mtoto anaanguka. Na unaendelea kusema nipigane tu. Kutafika wakati utajikutana wewe mwenyewe. Na ile saa ule mwenye angependa muongee na wewe hata kuwa tena tayari kuongea.
Na ndio kwa maana tuko nawaza kama tulishafika mu niveau yenye batu balisha ishiwa na mawazo. Batu mingi hawana tena mawazo ya kuwaza. Banaona sasa vile balishaka kusema ya kutosha. Jo, hatuwezi kusema leo tulienda Etats-Unis tunasumulia, tunarudia tunaenda Doha tunasumulia na tunapatana tena, tunatoka kule tunaenda Genève kule Montréal tunadiskite, tunakubaliana tunasema bwana leo narudia kwako na mimi kwangu pale kwenye tulianzi yako ikale pale, tusikie tena mlio ya risasi. Okay, tunaenda sasa mu processus de paix. Kunapita tu juma moja wewe ulisinye hivi unapiga tena mabomu. Na unaua tena baraia. Eske unaona kweli kama tuko tena muinchi yenye tunaweza espere kama amani itatokana na rais wa nchi ama itokana na FC? Amani sasa ya kudumu inapaswa kuwa na inapaswa sasa kutokea ngambo za sisi kwanza wakaaji, wale watu ambao waliweza kutumiwa sawa vile wa mediateur ndani ya nchi yetu wapaswa kutusaidia, sababu kwa kutafuta hii amani hailombe sasa baulize juu mtu mwalileta vita hii kunyoba atauliza ngisi ataimaliza. Ni wenye wanaishi hiyo vita ndio sasa wanapata kusema hatutaendelea hivi. Hii vita ilishaguse. Mfano tuseme kama vita ilikuwa ya kusema kama tufanye vita juu Chilombo analeta mauvaise gouvernance mwingi. C'est ça le bien fondé ya vita. Selon le dire ya FC tulifanya vita parce que bwana alifanya tribalisme, wandugu wake tunjo wako mkazi, tunaona kama haweze, tunaona bakafanya vita. Leo sasa batu benye bako na kufa Bukavu, beba likufa Goma, beba endelea kufariki kila kwenye FARDC na pigana na FC23. Hao watu nao walifanya nini? Walifanya mauvaise gouvernance. Ce sont des victimes. Bale banafunzi tushapoteza banafunzi batoto bazazi, eske nao balifanya mauvaise gouvernance? Voilà iko nasema tunasema vita haiko mzuri. Juu wenye wanaigombana a distance. Usawa wanapata rapport wanabadanganya tulisha avancer ku point 0. Tuliwa wale watu. Anasema okay d'accord avancer batoshi pale. Mais pale kwa mko na avancer ni mumamiti. Haiko bakaji ndio bako pale. Sisi tuko naona njoo zile roza bandugu zetu. Tuko napoteza kila siku. Bengine banaona pesa zao kwa sababu mwa hii vita plus inaendelea hivi kuko bengine batu benye bako na faida kubwa sana. Na notamment le pouvoir ya Kinshasa. Notamment l'FC kwenye iko. Juu interesa ya Kinshasa mwa hii vita iendelee kule, mimi niendelee kukula pesa, hakutakuwa mwananchi mmoja matanuliza ase bila yangu ya deze ya siza ya duza iko wapi. Hakuna matamuuliza. Na mwingine anasema na nyinyi muendelee kusema tusiongee na mimi niko hapa kama niko mbakaji na bakaji ndio franka zangu parce que c'est nous shie ndio makuta zangu. Parce que bakikwambia unaganye vita mewende ishi mpeni kabe kwenye utaona watu hautaitika na we. Vita ingelikuwa aseme les gens se battent mfore kwenye hakuna bakaji. Kama na kitu tunalifuata kwa radio vile wengine wanafuata ku 2000 km. Kama tunafuata na kitu tunasema okay ça va y a les arbres mbo battez-vous le reste tutapanda nyingine miti kesho. Meske watu balisha fariki saa hii bakituambia tubafufue bataishi tena na shie. Ndio bana tuko nasema vita si nzuri. Na wote wako na soutenir hii vita nao banapaswa kuilipa très cher. Unaweza waza ke bapigane parce que ma famille oui, nombre ya wale beba soutenir vita, ma famille zao haziko hapo. Alishaka kutosha bibi na watoto hapa kwake tena mwinchi ya Kongo. Unapenda ule aseme kama vita iishe mbio? Hapana. Kuko bale bengine wanaiwa kama mie niko hapa Bukavu, mie na watoto wangu na jamaa langu, minjo nishapoteza kazi, minjo sipate tena cha kukula kunyumba, minjo hautasutenile watu waendelee hivi parce que hapa tuko plus que sijui niseme namna gani. On ne sait plus comment qualifier période yetu kwa mundani. Parce que vita inakuwa sasa ya raia abakie mu makonditions za niko ndani hapa mujali. Personne pose la question bwana sisi kivubu likuchaye. Batu kumanapenda tu basikie bwana equipe tulifika wapi? Equipe yao iko kote gani? Donc téléphone equipe ziko kwa. Est-ce que na ile nyo luma ilituma collectif ya société civile na tia pamoja kusema que ils veulent que bakwenda kwa associer mu kila ma processus ambayo nafanyika? Ndio, tulilomba shirika la raia yote, tukaomba wa mama, tukaomba na wa vijana waweze kuhusishwa parce que les femmes et les enfants ndio ba victime ya kwanza ya vita. Na saba kwa napenda baongee juu ya amani ipusu depe hawahusishe
hao watu shirika la raia haiko, wamama hawako, wa vijana hawako, na malazima wenye wako naenda kuongea, hakuna mwenye anaongelea kuhusu maisha ya wakaji ama les sociétés de la population. Parce qu'il y a pas hakuna representant. Munawazia kama a partir ya ile inaweza kusaidia ce que votre doléance itawezekana kabisa ili mweze mfikirie kwa leta. Kama tunahusishwa kwa mazungumzo tutapata solution. Est-ce que kama hatujapata solution mpaka sasa kwa hivi parce que population yakuwa representée. Hakuyakuwa victime moja mwenye anabaambia ile unasema c'est parce que mtoto wako anakuwa Kalondre ndio maana. Leta mtu wa Nord Kivu mbele kule kwa banaendaka, kamata mtu wa Sud Kivu mwenye anavivre hivi takome mwae vu hapa Bukavu, tuende kule on va leur témoigner les difficultés tuko ndani. Nani mtu wa Kinshasa sasa hii mbale batoto? Nani mtoto wa polisi unapaswa kutio kupanda deza? Alikuwa anakunywa maziwa, haikunywe tena. Alikuwa anakula mara 3 msiku, hakuleta na tali moya, akusipotelea kwambia vitaendelee. Kuko majamaa pale leo bako nafanya hii semeni habakuli. Kuko batu leo bako najitungika. Uko mzazi mtoto banakuambia papa je n'ai pas à manger, papa benye même le bombo papa na bombo. Jua nini parce que haende. Kazi ilisha kuisha. Est-ce que ule mtu tamwambia vita endelee? Impossible. Leo uko nakutana deja mwa hii vita, kijana anatoka hapa na waza okay, kule kwenye Bunia, je ne sais pas mara laba njoko kuna bakia maisha, ngo nikimbile nitafute biashara. Anafika deja kule, ile deja traité mtu wa 23. Jua nini anatoka Nord Kivu ama Sud Kivu. Ule mtu mwenye balifunga vile. Sasa nisikie mimi mtandao nasikia meme huko Lubumbashi. Nisikia audio ya mwanamke mmoja kwa réseaux sociaux, je ne sais pas kama ni vya kweli. Anasema tous les jeunes Katange. Sai mwenye hana carte d'électeur bako na mfunga na habako bako na même destination gani. Maintenant là, tunasikia habari kwa réseaux sociaux. Mais ile tatoka wapi? C'est parce que tuko muvita. Muvita parce que banaanza présumer que kila mtu mwenye alitoka mueste plutôt Sud Kivu il faut kudute naye. Jua ni parce que kule deja balisha valisha batu ile vite. Na niko na jiposer ma question za mingi, c'est parce que aussi habaya sikia sauti ya bakaji. Sauti ya bakaji ingesikilikana. Donc les gens de la société civile mnataka mukwe associé que la population soit associée pour que normalement et c'est ça le dialogue inclusif batu wanasemaka. Le dialogue inclusif c'est-à-dire la représentativité ya bakaji wote. L'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile, les femmes, les jeunes, les handicapés, même les Congolais ba diaspora. On doit avoir la représentativité des Abalé. C'est à ce niveau qu'on peut parler de la paix. Mais, nous voulons faire le dialogue, mais tout a écarté les partis comme maintenant, pour l'Union sacrée. Nous voulons le dialogue, mais moi Kabila et moi la F-123. Mais c'est ça. Kuko vita, munapenda umalize vita. Mulisha sema kama Kabila ndio analeta vita na F-123. Mais muzungu kwa mlienda kule Nations Unies kule Genève, banabambia kama muongee. Mtu mko naongelea naye kumeza mwe sasa mnaenda Washington. Mais so nafika kwako Mkongo nasema oui au dialogue mais moi Joseph Kabila et F-123. Bon, est-ce que ni kulogewa? Banabaitaka kila siku na mnaenda naye. Mais so nafika Mkongo unaendelea tena kuache Congolais mu confusion nasema non je suis pour le dialogue mais sauf mtu maligusa silaha. Na mtu maligusa silaha mnatoka naye juzi kule nani kule Marekani. Ndio tuko na waza hivi. Kuko ingine njama iko nyuma ya ile discours. Parce que zile madiscours hazikuye juu ya kujenga nchi. Mais madiscours zinakuya juu ya kuendelea kudiviser mkongomani nafasi kwenda naishi. Emmanuel, aone kama vous réclamez que dialogue yozofanyika, aone kama si une fois dialogue inafanyika mais les uns ne prendre comme cope, itakuwa un dialogue yenye haita aboutir kuleta solution. Non, le dialogue c'est parce que kuko ba mingi bako na marezo zao. Juu banasema kama depuis le vrai acteur n'est pas associé. Ndio mtu kunasema les vrais acteurs kama kuna kwa dialogue na bana associé ba acteurs bote inaweza kuameshwa parce que mu dialogue kuna kwaka ba acteurs bako umwe batano hivi. Kuko bale ba acteurs banakuwa toujours bako invisible. Ça tunasema dialogue banapaswa ku identifier. Ce sont eux qui financent ma vita zote. Bako invisible bako quelque part. Il y a les acteurs benye banakuwa bako visible. Les visibles ce sont les acteurs clairs comme ba leader. Leader ya nani ya rébellion. Mais kuko bengine ba acteurs bale wana vivre directement.
njo ba combattant ule mwiko na silaha njo mzalendo njo FRDC njo membre wa FC23 mwiko kutere. Lui il est acteur direct, il touche. Ce n'est pas lui qui crée la guerre, mais il est utilisé directement pour battre kwa kugombana vita. Kuko sasa bengine ba acteur affecté na ile vita. Mimi sikuwa kwa balipanga byabo balipanga njama tutapiga Bukavu tutafanya hivi, mais du coup mimi najikutana nishakuwa mu vita. Nishie population. Kuko sasa bengine nao bako toucher directement. Nabo ni bengine batu benye habako mu Congo mais ils ont leur famille au pays dans les zones touchées. Bale batu surtout nous shibenya duko kwa balipanga kitu shinyo tunapotea parce que tuwe ma stratégie. Banaweza kusema banapika sifflet wanasema kesho mtu asipite Bwindi. Ça c'est l'exemple. Ils se communiquent entre eux. Mais mimi mkazi wa pale Bwindi sijui lisolo. Yale nilamuke kesho mimi naenda kumisa ya pili. Mimi naenda kukanisa. Pa niko mikono yao. Sitajua. Je suis victime. Maintenant, kusudi tuongee il faut qu'on identifie toutes ces parties là. Parce que les innocents actuellement, il y a les innocents arrêtés dans des prisons à Kinshasa. Tout simplement. C'est que les opposants ont demandé bah prisonniers politiques bah prisonniers politiques jusque là avec quoi bah prisonniers politiques parce que les prisonniers politiques ils sont comptés. Notamment bah les walikuwa nasikia bana ba lever à Kinshasa. Il y a des prisonniers bana ko arrêter pour avoir kusudi ulikamata opinion opposition fulani. Sasa tuko kwa micro, si tuseme kama vita haiko mzuri le lendemain on nous arrête. Ça c'est l'exemple. Il y a les prisonniers politiques bali bafunga juu ya maopinion zabo. Mais kuko bale bengine les innocents, mimi natoka Sud Kivu, mimi naenda Kinshasa niko na jamaa, du coup kwa aeroport wanaangalia passport yangu wanasema anatoka mzone occupé par les M23. Tumukamate. Il y a des innocents pareils. Sasa bale batu wanapaswa kukua nje ya prison. Bakishakuwa nje ya prison tunadebatre. Kama tuko nasema processus de paix, c'est parce que mon processus de paix kuko des actions zenye ziko à moyen terme et à court terme et à long terme. Pour le moment, tout comme processus de paix, mais on allait commencer par ce que les opposants ont revendiqué. La libération de certains prisonniers politiques. C'est tout dans le processus de paix parce que on a libéré batu. Tunasema la libération des innocents arrêtés batukaka Sud Kivu. C'est un processus de paix. Tunasema jamais n'arrêtez plus ba jeune ba kutoka Walungu, Kabare, je sais pas moi, Nyiragongo, bako muzingine ma province qu'on ne les arrête plus. C'est un processus de paix. Tunasema désormais tuanze ongea localement kunyumba dans le même langage usi amitre mkaji wako kama njoo 23 kusudi bamupige usitete na voisin wako kama ni mzalendo. Ça c'est le processus de paix. Kama tuko na lomba kutuhusisha c'est à différents niveaux. Ile kuhusisha wa mama na wa vijana na shikila leo processus de paix haiko tu kusema tuende na shie doa. Na tuliba recommander processus ikuwe permanent et à tous les niveaux. Ianzie ku village avec les chefs de village na bakaji société civile. Mais ça demande un fonds, Normalement, c'est ça les conséquences de la guerre. Parce que même l'Union africaine haizi kuambia tu désigner ba médiateur bila budget. Ils ont des milliards déjà proposés pour la situation du pays. Et quand déjà on engage une guerre, on doit s'attendre à tout. Mais maintenant, comme nous avons besoin vite et comme je fais, on doit être conséquent. Ce sont des moyens. Mais le processus, il se limite au niveau moyen ya yulusan. Processus que je limite kule kudoa, mwanzo ongea qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi. Habita pitikana. Mais le processus de paix ni kusema à partir ya village ya kwanza vita lipitamu. Kuanzia Bunagana mpaka kupwezero kwenye bako que ces gens soient impliqués dans le processus. C'est-à-dire comment? Les églises qui sont localement là-bas, Babidjana, Savila wa Mama, waanze ongea langage moja. Donc prendre des communautés alors. Oui, les communautés bana y associer waanze maambia okay, vite likuya mais tusiendelee tena kuenda mwazile ma discours de haine, de division. Parce que kiangalia sai kuko mtu mwenye bako napiga masasi kwake tout simplement alikunywa chupa ya pombe hakupatia mzalendo. Kuko mtu mwebako na piga masasi kwake paske zamani alikuwa ka aseme iko na kazi alikuwa kana jivuna kama na muingilia tu. Et tout ça ni ma conséquence à vite parce que ukipita kuko maeneo yetu kunaita ma proliferation des armes. Silaha ziko partout. Or mu processus de paix il faut kufanya mbinu ya kuidentify kwa silaha ziko na zikuwe ramassé. Il faut faire des armements. Oui, parce que il y a des armements oui, yenye iko volontaire na ingine banapenda barudia ba civil, banapenda baendelee. Mais utafanya dialogue kule unasema mie F23 na Felix Tshisekedi tunakubaliana
désormais hakuna vita, unaishia pale ulu, utakuwa umecreate vita huku chini, parce que silaha zenye zililogotewaka huku chini, ule mwalijitaka mzalendo asiku na kwaka ba vrai na ba faux chambulé ba basemaji bale ba vrai les voleurs mais armés les anciens bandits, est-ce que ulisha ramasa zile mabunduki? Ndio tuko nasema les actions zenye ziko rapide, zenye ziko moyenne à long terme. Donc on doit commencer par là. Uko nakutana tuko nasema tufanye amani, mais batu benye habako ba expert maregrema ya makonflit bako nawaza kama amani ni kusema tunaenda doa mwa 2026 na binaisha. Hii procès tuko na expliquer hapa. Donc ça peut commencer ça parce que aussi le jour iko na passer vite na kama kuna sikia ba opposant bana kusema Félix a démissionné parce que bako na sabia déjà masiku kubidole. Kumwambia a démissionner c'est parce que akibakia pale il va continuer à rester là-bas. Les jours maintenant sont comptés au bout du doigt. Juu ya nini? Unakalkile ile posi kunasema kusudi ulokote kila silaha, kusudi uikalishe mzalendo wa vrai na wafo kwenye bana kwa kaboti, uva identify jina kwa jina, ujue kwao, ujue aliingiaka namna gani, umufunze, umrudishe mcommunauté. Ça peut prendre plus de 2 ans. Maintenant, ukiangalia les jours qui les opposants ko ça va craindre que ça peut prendre du temps que l'élection est organisée. Non, pas que déjà n'importe parce que aussi longtemps ça traîne, aussi longtemps le président est là et il glisse avec ses discours et on continue à avancer. Donc, Kwamba a démissionné, oui, c'est aussi une revendication économique, mais qui se témoigne avec Taina Tubakili. Parce que kusudi ureparer banakwambia ka reparation ya ba victime ba muvita. Uanzie bunegano nasema huyu mama huyu balilunguzaka nyumbake parce que c'est un processus parce que banafanya iko approche communautaire. Mzalendo walipitaka wapi, eventually walipitaka wapi, FRC walipitaka wapi na balifanyaka nini? Nyumba ilungulaka hapa balizikaka watu hapa zile mafos commune. On doit identifier tout ça et pour que on identifie ça on doit impliquer la communauté localement touchée ndio bakaji parce que banajua hapa kulikuwa kaivi parce que on ne peut pas mettre fin à une guerre na tenir compte na zile aspects. Juu habezi kusema non ça suffit un accord ya watu wawili. C'est pourquoi nakutana même ma résolution zote zebalisha signé za Washington kule Doha, il y a des recommandations zebana recommander ku société civile, ku population yote na njoo maana unakutana leo kama habiko na kuwa kama watu habako na bishika na kubitumika ako ni sababu mparti zote mbili kuko benye habasikilizana. Juu iko vigumu kwa kushite ni vigumu tuendelee mwa hii hali yenye tuko ndani na tuendelee kukuwa na deba ya kusema kama vita itaisha na masasi zingali nalia nafasi fulani. Kusudi tufike kwa hii niveau tuko nasema hapa ya deba AFC-M23 gouvernement congolais à travers les FRDC warudie nyuma kidogo, waheshimu makono balisha kuwa nazo. Bakisha heshimu mkongomani wa Uvira anafika Bukavu habata mfunga, wa Bukavu aende Uvira habata mfunga, niende Kinshasa habata nifunga, wa Kinshasa afike hapa habata mshtumu kitu. Tunaanza sasa kuongea. Merci. Hasta fika pale leo ndio kama tuko nasema que le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi que l'AFC-M23 na ba chef ya bobote basikie kama le peuple congolais vivant à l'est ya pays banachoka masasi. Merci. Donc, Emmanuel. Merci Emmanuel. Tu vas revenir quoi? Bonjour Dassif. Pourquoi opposant abazi marché pour que M23 etoke Bukavu na Goma kuliko kufuatilia père de gratuité? Senyembo depuis Bagira ana signé message. Salim Radio Mukwege iko na réseau ya kusema qu'il faut kumaliza vita njo kufanya dialogue. Juu ya ba M23 abo abafanyake dialogue njo bafanye vita juu balikuya balijua kama ifo ba occuper une partie du pays njo nabo batafanya dialogue. Ni Junior Rus kutoka Mumba, apparemment Mumba il voulait écrire. Jambo Mwariri bale babwana
balisema mbele biko na sheria, vita haiwezi leta amani. Parti zote mbili zingepashwa ongea juu tupate amani, juu iko saa M23 balikia tafuta madaraka, lakini habakukuya gombola raia parce que haiko hii mabombe njo ukombozi. Ni Emile anasinye message. Jambo Radio, ile maneno yenye Dr. Mukwege aliongea ni maneno mzuri, inawezekana yanaweza jenga hii nchi. Ni ujumbe ya auditeur 0992 93 96 0992 93 82 16 84 30 35 225. Passia Mwigirwa n'a posé la même question, ça il est posé Emmanuel Benguia par rapport na hiyo kuweza kuloba que il faut que le président Félix Tshisekedi aweze kuondoshwa madarakani tel que ni ombi ya opposant au moment que anabakiana 2 ans, oui 2 ans pour que mandat kiweze kuisha. Est-ce que opposant haone kwa ngambo yabo kama wanakuwa wakiweza kuomba vitu vya mingi na hiyo haitawezekana, au make ils sont en train de réclamer le départ du président, ils réclament nani kusikue changement ya constitution, ils réclament kukue libération ya certains politiciens prisonniers politiques benye biko pour le moment. Aussi demander le départ ya Félix Tshisekedi haiko kuweza kuomba mambo ya mingi au moment. Le pays pour le moment iko en guerre na wanataka amani, nataka masikilizano. Bon, asante tena kwa kauli bwana mwariri Madame Sifa kwa ile swali ambayo unani swali. Bon, nilitafuta kwanza kukorije juu ya jinangu, mimi njo Patient Muzigiro. Ah, okay. Iko Muhigiro. Ah, merci beaucoup. Bon, sasa tulisikia ile message ya nani ya opposition, nilikuwa nishaisema kama opposition inalomba bitu mingi. Na nikaonesha kama gisi iko constitué ni opposition kabisa yenye iko pale juu ya kutafuta tu maintérêt. Juu intérêt kabisa ya kwanza yenye bangepashwa jifokalize yako ni kulomba amani. Kuko msikilizaji mmoja mwenye anasema juu anina bazi marché juu ya AFC M23 itoke. Donc en d'autres termes tupate amani. Puisque kiini ya yote na kitu ya muhimu sana yenye shibote tuko tunatafuta. Même benye biko mo AFC M23 gouvernement bote balisha choka. Ni semblant tu kujigamba tu, mais bote balisha choka na ifo tukue na amani. Ile amani njo ya kitu ya lazima tuko nayo. Na ile amani njo itatuma vile vyote vyenye ndugu Bengi alikuwa anasema vinakuwa possible. Njo haviwezi kuwa possible kama hakuna amani. Batu baikale fasi moya, mshasikilizana, mjirassurer que vraiment hakuna tena hypocrisie katikati yenu. Bile benyi ndugu Bengi alikuwa anasema vitaweza kuwa possible. Kusema kama président a démissionné, c'est vrai kuko ma disposition ya constitution yenye nasema kama bateza lomba démission ya président. Mais est-ce que njo vraiment contexte tout comme pour que président a démissionné? Aki démissionné nini njo etakuwa? Ba opposant banasema démissionner. Viser abo ni nini? Et qu'est-ce qu'ils vont gagner akisha démissionner? Je pense que il est yenye banalomba ni banalomba mingi na il fallait kwanza banakamata magumu kwanza ya population. Tupate kwanza amani. Autour d'une table ndio bateza sema ndio tulishakuwa na amani à l'est, batu abakufe tena, batu banatembea bila kukua inquiété, ba déplacer banarudia ku mashamba zabo, batu benye balipoteza makazi zabo banajiretrouver puisque batu biko mu souffrance iko atroce. Pale ndio bateza sema bwana weye una gouverner nchi mbaya, nous pensons que uteza démissionner. Mais kusema kama président a démissionné moi contexte bon misi yu shiku korep hatuko jaloux na poste ya mtu fulani, hatuko iko mu manda yake, akisha maliza manda yake
anaenda bangine ba dirigeant banakuwa élu quel que soit nani Nye Korepe mnataka ke manda yake iweze kumalizishwa kisha aondoke, lakini c'est comme si hamuende mu même angle que les opposants et ils veulent que a démissionner même avant fin ya manda yake. Bon, en tout cas sisi kukorepe hatuko mwa ile shema. Tunapenda Félix Tshisekedi amalize manda yake. C'est vrai hatuko d'accord na gisi nchi ko gouverner. Kuko magashi za mingi, kuko mabitu bya mingi byenyi binatendeka, hatuko d'accord. Hatuko d'accord avec la corruption, ma injustice mwa hii nchi, hatuko d'accord. Mais amalize manda yake. Il y a un temps pour tout. Mungu alituletea hai, bon, tunapitilia mwai magumu, amalize manda yake aende tuelire wengine ba gouvernement. Mais kusema kama aende dans la logique ya ba opposant aende mwa ile contexte ya vile, bon, je pense que c'est trop demandé. C'est trop demandé. Pour Korepe kusema kama Félix aende, c'est trop demandé. Donc il fallait que banajifocaliser tout ku asiweze kubadilisha katiba parce que le 22 mars iko prévu na bopoza baneta population yote, en tout cas bien fondé au inakuwa ni de part ya Félix Tshisekedi. Bon, kuko les marches iko en vue, iko préparé, mais est-ce que bon, marche na iko constitutionnel, hein? Oui. Batu kama bana penda kujiexprimer bateza fanya marche, mais est-ce que moi hii contexte tuko amo ni contexte ya kuambia batu baende kuma marche ya batu ya population iko tout d'abord appauvrie, iko amo ba chômeur juu ile marche ya ville utakuwa kutana batoto ya bale ba opposants batakuwa pale. Vous appelez les gens, on a exposé batoto ya batu pour que tout simplement bakuwe massacré, puisque benye biko ku pouvoir ils sont aux agueux. Monafanya marche ya ville moi hii contexte ya vita, ils peuvent aussi avoir d'autres idées, batawaza que peut-être parmi bale biko mo marche il y a des gens benye bateza kuwa, il y a des ennemis. Oui, il y a des ennemis ya ville. Et puis bana réprimer marche na causer ma dégâts. Na causer ma dégâts. Et donc pour Korepe hamuko d'accord ya hiyo marche, donc si minakusikia mzuri Korepe haiko d'accord hiyo marche hizo kufanyika. Bon, en tout cas kama iteza fanyika na ikuwe bien encadré, bon d'accord, mais hatuwezi penda kuexposer batoto ya batu. Patient, tupokee kwanza auditeur, utaendelesha idea, tupokee kwanza auditeur. Allo? Jambo mama Sifa. Jambo ndugu Shugi, maoni ya kwako? Asante kwa kunipa kauli. Ndio. Niko nakufuata 5/5 hapa. Na kama emission natubariki, inayotubarikia sana kabisa kati kwa nifuata. Ndio. Ni kwa encourager tu opposa baendelee na tia pression. Jinaonekana President Tshisekedi hata seri kama kuna na ni mzuri kisi naye acha Kabila alikuwa anafanya march, alikuwa anafanya sit-in. Mimi nashangaa kama yeye mwenye anapasha kwa model ni mtu anatoka kwa position kwa Tanzania, kutakuwa changement kwa yeye. Mimi malheureusement chez bashabiki wetu tulimuvote tuko desi pa Kasai, atukona katuza patia opora na afanya 37 ans barabara iko napigania pouvoir, anaweza kwa pouvoir inchi kwa kisiko na siwe kacha tu sacrifice chez watu huko kwest. Unaona pre Kasai na Kinshasa ni huko kwest ndio nipatia mavua. Sasa hii tuko sacrifice tuko nenda api benza wote dunia yote mzima, naambia waikale meza mwa waikale waongee lisasi hizi malizi pata solution kwa lisasi kona li dialogue tu ndio inaweza tuma watu wanatoka mwe magumu. Ndugu Shugi, ulifuata kwa President Felix kama kinakuwa na mwanzo sherti kiko na mwisho. Ndugu Shugi alitoka tu na yeye kwa kwa wengine na president nyuma yake, na yeye mwisho wake tu itakuwa meme gange meme afa nini kusha zote zishamwambia kama voa moya kwenda mo ni kudialogue, mimi iko nakatala na yeye niko napenda iko na akatala dialogue. Ni parce que hakuna legitimité uangalie election zote zilipita. Tulikuwa nchi ya kwanza Mkongo tulivote 7 jours. Une semaine tunakuwa mna vote na watu washinda vote kitiba wanapenda. Ile yote ana accent mama Sifa na courage na Shugi, ndugu Shugi, nitaka kuswali. Malheureusement anakuwa kiweza kutoweka. Ndugu Pasia, unaweza kuendelea.
Bon, aksanti tena kwa kunipatia kauli. Ndio. Ndugu Shugi anatoka zungumzia juu ya raisi na njoo yenye tunaenda tunakondane. Unaona batu biko mu opposition, muko na maobjectif fulani. Munakuwa mko napanda ma leçons. Voilà, muko mnapanda ma leçons, mais ça munafika ku pouvoir, vous faites la même chose. Munamboite pas ya ba gouvernant benye mulikuwa muna combattre. À un certain moment Kabila aliweza initier idée ya kunani ya kuchanger constitution. Mais opposition kabisa ikaji radicaliser kakatala kama ile constitution isiko changer. Et d'ailleurs kulikuwa slogan ya opposition à l'époque, ne touchez pas ma constitution. Alors misi jue nini njoo natuma ile constitution leo inakuwa ya mubaya na il faut kuichanger. Ce qui est vrai kukorep tulisoma ile constitution tunaanalyser, il y a certaines choses qui peuvent être révisées. Voilà, kuko ma révision, mais pas changer la constitution. Mais haiko kuchanger constitution mwa hii contexte ya vita. Et d'ailleurs constitution pekee inaonesha kama constitution haiwezi kuwa modifiée wala révisée mu contexte ya vita, ya état de siège, ainsi de suite. Kuko ma explication mingi. Alors c'est une déception kuona batu benye balikuwa mu opposition na biko na mawazo que bakifisha fikia ku pouvoir batasaidia raia, bataleta développement mu inchi, mais ça banafika kule banafanya le contraire ya benye balikuwa banasema. Que tu ya baeli basis Kivu ambao banakuwa pour le changement de constitution au moment que si de Nord Kivu inakuwa iko sous occupé. Bon, ndugu Bengi alisema est-ce que tungaliki na ba député. Mimi nawaza kio ndeza jiapproprier nani idée yenye alisema. En tout cas hatuna tena ba député. Les seuls députés wenye banabakia huko ni sie betuko tunasema. Nous sommes des députés. Mais ils sont à l'Assemblée nationale. Oui, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils représentent le peuple. Ils représentent surtout les sites kivusiens et les gens du Nord Kivu. Bana représenté nani peuple ya wapi? Ils ont été élus par les gens de sites Kivu. Oui, ils ont été élus. Est-ce que vraiment Batu, si vous faites vous faire circuler micro mon population, est-ce que batasema le discours union nasema? En tout cas, je ne sais choisir quelle est cette population, quel c'est ou le mutu wa Nord Kivu na aussi Kivu mwatiza sema que non, nous avons des députés biko pale biko bana tutete. Merci patient, tunapokea tena auditeur na savile Shugia na rudia. Allô? Allô? Oui, allô? Nani unataka kutoka wapi? Ni Jean-Claude. Merci Jean-Claude, maoni yako. Kutoka Nguvu. Maoni yako. Maoni yangu juu ya le changement de constitution ni chido sans vile peuple ni kuheshimia tu principe type. Mimi naelewa kama hakuna vyenye anazifanya parce que avec Félix Sekopenda anapenda kutimuma banani juu anautilize mamilisi bale banani pour que abaki ku pouvoir haiko yake na pouvoir haiko ya mtu mmoja. Pouvoir ni ya batu na oka peuple nje mpatia pouvoir, tuko na 1000 droit ya kuingia mbalabala na tunamfukuza juu ile article 64 inatupermettre na napatia ilwai. Parce que ukiangalia mzuri depuis doa balinye na visha na banaenda États-Unis banasigner na Trump akapana mali yetu vile vyote. Maintenant hatupate solution na vita ishi na nguvu yepe hana. Tunaiwa kama yeye hana parce que jeshi yetu inagombana me haisaidiwe na Chilombo habapatie ile madroit zao na habapatie hata ration basoda bakulake. C'est pour cette raison si tunaiwa kama le 22 ile C64 natia haiko ya ba opposant. Kumwenya nawezi kuwa na idea sema ile C64 ni ba opposant ni ya peuple congolais. Okay. Je itaingia mbalabala. Et nous sommes sûrs que na shie tunawezi kuwa hatuwezi ingia mbalabala huko kwenye tuko occupé. Mais kule na roho yetu itakuwa kule kwenye hakuko occupé parce que pour le moment il y a un jeune mwenye wa Chirunga alijana waliua Lualaba kumupiga
anapita magharibi vers 19h wakamupiga. Na leo asikia komunikeka alikufa. Vile vyote vyenye vilikuwa pita Katanga vinapita Uwele bamusha abana kama mtu anatoka no Kivu hana amani. Eske ni M23 jeko kule? Si cette raison shi tunapenda kila kitu tuitie kumustari. Na tunayua kama Felix Tshisekedi gouvernement yake bote ni ba incompetent, kazi inawashinda. Na vile kazi inawashinda, ba jeune walizaliwa tuko hapa, tuko sirke, tunaweza tumika na nchi na jengeo na nchi na pasho jengeo na sisi wenyewe ile M23 nasema. C'est pour cette raison Tshisekedi atuachie place kama kazi na mshinda, aache kazi apatie ba vijana benye balizaliwa biko na akili ya kutumika, hapana kutuletea n'importe qui asenjo ataenda na shirenchi. Alingia mbalabala siazaliwa 37 ans yao, alingia mbalabala siazaliwa. Leo niko na miaka yenye Bobi iko nayo. Mere elema ingekuwa ni mie siwezi sherengi siye kwa shere. Ana shere mubaya, ana tata sana. Na je crois que bien kwa hiyo walienda wandaheshimie president, wandaheshimie Tshisekedi. Amini yake iko na kuya kukongo na Tshisekedi. C'est pour cette raison chie tuna unda ile 64 tunasema ile C64 tunaendelea na tunaiunga mnashimu kono sa vile population yote yenye iko mkongo yenye napitia mateso msouffrance yenye tuko na pour le moment, parce que hakuna mwenye ya kwanza yenye shimi na chukiaka kuona alifunga mabank. Ile ni massacre alitufanyisia kwa si peuple congolais Nord Kivu na Sud Kivu pendant des années. Natakuwa hatuna banki. Batu wanaanza ukitosha hata 2000 francs na kulomba 500, ukitosha 20000. Donc kwa kutana peuple congolais inasumbuka. Juu zamani hapakuwa nalipisha makuta hapa. Mais pour le moment biko lipisha ba kufa tellement. C'est pour cette raison si tunasema hivi, hii radio yetu na SR yetu vraiment tunakuencourager sana, na tunaencourager ba journalistes wote na ba analyste wote na ba societe civile benye biko ndani baendelee, ni kupuse, hatuogopi. Batu banaweza kufa na wengine banazaliwa, na tukisema ke tutaogopa ke une fois nafa ana reprimer les marches juu ya force yake, anaona ke wanaenda mutosha kukiti, akiwa watu hata huwa watu yote hawakufaki. Je crois que benye batakufa ni martyr, nabo bataendelea sa vile barozi walikuwaka na wakaendelea. Bapadiri waliingia mbalabala juu yabo bakaingia pouvoir, na haiko njo yenyange pashwa kuwa natufanyisia hivi. Hii nchi ingepashwa kuwa bien parce que alikuwa opposant mwenye alikuwa très farouche, opposition yabo ya UDPS. Mais pour le moment njo ba zero, na après hii manda itabakia nani groupe ya comedy, tutabakreele groupe WhatsApp banabakia ba comedy tu. Merci. Merci ndugu kwa maoni ya kwako. Aksanti sana kabisa kwa maoni ya kwako. 09 92 93 96 09 92 93 96 84 30 35 225 84 30 35 225. Le numéro est sur WhatsApp. Ndugu patient kwa kushite ili tuweze kabisa naona saa inasonga kwa kushite ndugu patient. Bon, aksanti nilitafuta tena rudilia bienye auditeur anatoka sema juu ya Lualaba. En tout cas si maîtriser ile histoire ilipitikana kule, sio contexte gani ule mtu alimuua msio kama alikuwa mwizi wala kuko forfait fulani yenye alifanya. Mais tout ce que je sais est que mais les cas de justice populaire interdite munani sheria ya nchi nakataza justice populaire malgré que anaweza kuwa soit mwizi soit mais justice populaire nakatazwa. Mais ce n'est pas le lieu ya kutirer conclusion que juu hii bitu ya vinjo bina kwa alimenter na ba politicien pour que ba créer ma conflit entre les gens, ya banze leta mabitu ya matribalisme ainsi de suite. Bon, nitafuta tout kusema kama moi j'ai été en contact avec un ami wa kwetu, akasema que en tout cas ba mushi banaishi kule mzuri, en tout cas haviko ne sont pas inquiétés. Bon, iko peut-être haiko kwenye bali huo le mtu voilà. Ça vous savez depuis situation iko huku partout banaweza kuwa habakuua mtu, mais depuis situation iko huku kwetu
les citoyens Sud Kivu na Nord Kivu wanaendaka ailleurs, ils ne sont pas traités comme les autres. Merci Emmanuel, tu auras le temps de le dire. Passez à 30 secondes. Bon, accenti, voilà, nili pour chuter, chie kunani kukorep. Sagisi ule auditeur alikuwa anasema. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord na gisi inchi ko gouverner kuko mabitu bya mingi binapaswa kwa corriger. Chie dans nos objectifs, en tout cas nous sommes des centristes. Korep kabisa c'est un groupe de politiciens et bien biko na objectif tatu. Donc le premier objectif ni ku féliciter. Hatuwezi condamner Tshisekedi que vraiment vous avez 30 secondes kwa kumaliza 30 secondes. Je vais terminer que vraiment il a zéro. Mais nakuko vitu vyenye tunapasha corriger. Tulisha condamner sana corruption, injustice, nani détournement ya mafranka ainsi de suite. Bon, pour chuter nilikuwa nasema kama mwa situation ya Kongo iko napitilia, en tout cas kitu ya muhimu tunatafuta ni amani. Na ile amani tutaipata par les biais du dialogue, un dialogue sincère et inclusif. Yenye inakamata ma couche zote, gouvernement, opposition armée, non armée, opposition républicaine, société civile et ainsi de suite. Merci. Bonjour Dasif. Pourquoi opposer habaezi marché pour qu'un 23 toke Bukavu na Goma? J'avais Bukavu na Goma kuliko kufuatilia per gratuité senyembo iko kwa WhatsApp. Un message inakuwa deja mingi, message inakuwa mingi. Benjamin depuis Bagira nyama alituma hiyo message. Ingine nasema jambo dada bale ba opoza habana amour kwa population nabo banapigania maintérêt zabo, bangekuwa na bonne foi bange marchand en 23 itoke Bukavu na Goma. Jambo mwariri kati ya kusema kama president atoke kwa madaraka ama kubadilisha katiba ya nchi, mbone tangia tuanze mateso mpaka leo hatuyasikia kazi ya opposition. Faida yetu shie raia ni gani? Mbone hatuyasikiaka banafanya manifestation du M23 wala njoa abo ni Geron depuis Mushweshwe anatuma ujumbe. Jambo maradio Chilombo haiko serie pali combattre ivita iishe iko na viser constitution, opposition nayo iko mumakope yabo personnel. Donc mwenye au moins ata mukwege juu aliwaza kusema amani kwanza. Badepite yetu ya este nabo hakuna kitu juu hakuna ata mmoja mwenye anajibaze ku amani. Shienjo ba victims King hatuandikie anatufuata depuis wapi. Emile anasema hivi, jambo tena dada sifa, population iko tu na besoin ya amani, bile bya ma constitution abiusu population hakuna ta cha kufanya. Anasema hakuna haja ya kufanya marche juu ya constitution. Message nasema jambo Sven radio, ile dialogue muko naongelea haina fasi kama M23 hawajiretire kwanza. Mutu hawezi ifanya dialogue na mwenye anaingililiaka mulupango bila ruhusa, ni cha budasa. Yarasema ile ibi bya opposition ni distraction, mie ni kukazia arme yetu bya kufanya bikuwe tunachoka na distraction. Aba bote bako naongea ni kutafutia tumbu zabo juu tangu Kabila vile junjo wanawezaka. Muache kudanganya watu juu ya nini kufanya marshe hizi siku. Merci kwa ujumbe wa kwako. Ingine nasema hivi, jambo dada sifa, ni Sadiki kutoka Kadutu. Nasikia munaomba hivi vitu vyote iko hiyo ni matengo. Message na bana sana kabisa. Hiyo ni mitego ya watega biko na tega raisi akitereza kidogo kwenye mazungumzo basi na anaanguka. Merci kwa ujumbe wa kwako.
Ingine nasema hivi bonjour, ni Jean-Claude Denachie. Maoni yetu ni juu ya ile communiqué ya C64. Communiqué ilikuwa bien mais batu yote ama benye biko concerne habakukuwa sawa vile Nord na Sud Kivu na wengine. Kufanya pression kwa president wa inchi ni haki, ni sheria juu ile C64 inapana ruhusa ya kuondoa rais kama banaona alishindwa kukazi yenye iko nafanya. Merci. Naona kabisa muda wetu unakuwa kisonga na ujumbe inakuwa iko mingi ndugu Emmanuel, tunakuwa kabisa kwa kuweza kuconclure dakika moja kwa kuweza kuconclure kwa kuweza kumaliza kipindi. Dakika moja. Tunashukuru kwanza ba auditeur na auditrice ya Radio Sven. Tunasikia kama walifuata emission nyumbani kwao, walikuwa makini sana et sur ce qui témoigne déjà la neutralité ya Radio Sven parce que on sait que les interventions zilikuwa mbalimbali. C'est pas pour dire que l'auditeur va se contredire, mais va n'abakia mon sujet. Et c'est à ce niveau que tu dois comprendre à quel niveau éviter de toucher la tête. On a ce qu'il y a parmi les auditeurs, certains soutiennent que normalement le dialogue n'est à lazima, bengine bana estimer que le dialogue n'est pas beaucoup, mais usikue ma partie mbalimbali. Donc pour nous, ils ont tenu ma opinion zao, mais bien tu n'as pas kuongoza ba population sawa vile wanamemba wa shirika la raia. Periode tunafika ndani, sasa vile tulikuwa nasema hapa ni periode ya kusema batu bazungumze. Na kama tunasema bazungumze sababu wao ndio walianza kusema kuzungumza. Parce que mu avril 2025, délégation ya gouvernement Kinshasa na FC23 balienda Kadoa na bakakamata engagement ya kutumika pamoja. Banatoka kule mu avril banaenda tena le 19 juillet 2025. Tena banarudia kule. Tena banakamata zingine makoro. Banatoka kule banaenda tena le 15 novembre 2025. Tena banakamata makoro kusema tena bata respecter vita. Batasema bataongea. Banatoka kule banarudia tena mu 2026. Tena banatoka balishafanya umwe voyage 6 zote na zile voyage 6 hakuna kutoka kule na hawaseme kama bataacha vita. Ni kusema nani dialogue tuko nasema ifanyike kwa wasikilizaji wetu ni dialogue yenye deja inchi yetu na AFC 23 balishaka kubaliana kama bataongea. Sasa kama tuko mwa studio ni kuamene na nyinyi comprendre ce qui se passe parce que vita kama iko jusque là tuyajua volonté ya mubani ya nani parmi les deux parties, na ndio kwa maana tunaendelea kusema kama hii vita kusudi ikomeshwe inalomba mwe na sisi sawa vile wakaaji sawa vile wengine auditeurs walisema tuweze kuhusishwa Nord Kivu na Sud Kivu waweze kuhusishwa kusudi tujue kama tunamaliza vita parce que là on va parler, tutaongea lugha moja, tutaongea langage moja, tutaongea normalement maneno ambayo yanafaa kusudi vita iweze kukomeshwa kwetu. Merci Emmanuel. Ndugu Pasia Muhigirwa kwa kuweza conclure. Bon, accent kwa kauli unanipatia, nitafuta tu kupasser un petit message. Je niko mwalimu à part le fait ya kuwa acteur politique, ninafundishaka ku Institut de la Trinité iko en face na CMA. Nitafuta kuambia wazazi kama hii masomo ilifungula 2 nouvelles sections, bâtiment na électricité. Balete wanafunzi wengi wakuwe wajiandikishe pale kwa sababu place ziko limité. Donc à part les 2 sections zambele ziko ine, section littéraire, sociale, pédagogie na commerciale. Et pour conclure, mimi nakushukuru sana kwa hii aliko ya leo na mimi naambia population ikuwe makini, population pekee iko naona gisi nchi iko naenda, wakwe makini, nchi kikuwa reunifie tukipata amani. En tout cas, il faut que tu changer système yetu kwamo. Hii système ndio natuua, il faut que tu changer classe politique, tupatie nchi yetu un souffle nouveau pour que nchi yetu ende mbele na iji développer. Accent. Merci beaucoup. Je crois que la Trinité t'allait communiquer pas radio, sinon t'as fait une facture quoi kubebia la Trinité parce que yo ni communiquer na pita déjà mon émission et communiquer dans l'émission on doit perdre $, mais je tout ongea na la Trinité, je crois que va t'allait ma des spots et de communiquer ku Radio Sven. Merci mpendwa msikilizaji wa Radio Sven, na ni hapo ndipo tunakuwa tukiweza kufika mwisho wa kipindi Uwanja wa Mabadiliko. Emmanuel Bengea kuniaba ya collectif
chef ya maorganization ya société civile. Tunashukuru sana kwa kutika mwaliko wa Radio Sven. Shinjo tunashukuru Radio Sven, tunashukuru pia wakaji wote ambao walikuwa wanatufuata na wanamemba wote wa collectif ya maorganisation za société civile Sud Kivu pour la paix. On a suivi l'un de nos membres, Jean-Claude Katabengwa. Merci beaucoup et je suis très content comme tu étais en ligne. Donc nous disons merci sana kwa radio na isikwe ya mwisho mwendele kutuita kwa hii emission ya mzuri. En tout cas, milango ya Radio Sven inakuwa wazi wakati unaona unaweza kuparticiper kwenye kipindi Uwanja wa Mabadiliko. Karibu sana. Tunashukuru Pasia Muigirwa kuniaba ya Corep, Muzigirwa kuniaba ya Corep. Tunashukuru coordination ya Corep kupitia kiongozi wake Desire Ntaira. Tunakuwa tukishukuru na yeye kama iko nyumbani anakuwa akiweza kutufuata. Tunashukuru kabisa kuona mulizo kuitika mwaliko wa Radio Sven. Asante kabisa. Corep nje na kushukuru sana kwa hii aliko. Vraiment tunashukuru sana kwa leo. Asante sana, tukutanane tena siku ya Mungu ijao kwa kipindi Uwanja wa Mabadiliko, lakini kesho pa saa 4 kamili unaweza kufuata marudilio ya kipindi. Tunashukuru uongozi wa Radio Sven, wapasha habari wote wa Radio Sven, ufundi wake Patrice Maregane pamoja naye Shukuru Muderwa walikuwa wakiweza kushikilia ufundi. Judith Sifa nilikuwa tena mbele ya microphone. Tukutanane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Uwe mfano wa mabadiliko ambao nataka kuishi. Shukran. Population ya Sud Kivu, mnaona jana mvula iliweza kunyesha, tuliweza kuona mabute plastic partout barabara, tunawakataza en tout cas tusitupe uchafu kwenye barabara. Ukitupa uchafu kwenye barabara unakuwa karibu mazingira. Ukitupa uchafu kwenye mferegi, sasa uchafu itashuka mulike, hiyo sinaharibisha mazingira, tutapata sambaza, tutapata vingine parce que ile inakuwa ki détruire environnement. Tunaalika tusirimuke, na kusirimuka ni kuevite kutupa uchafu par ci par la. Shukran.